Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du S. Aujourd'hui, on attaque la partie 2 de Despelote. Donc, on s'était arrêté la dernière fois. Hijo de pucha, ya rompieron la No, es que pelota. la casa tiene una pelota igualita. Pensó que era la de él. Donc, ah, le ballon. No, regresa, ven acá. Troued le ballon. ¿Cómo vamos a hacer para arreglar Caramba, la pelota? Bongo. Aquí alguien, no sé, la mamá de Siempre. tu mamá. Oye, ¿y sabes algo del Walter? del Fernando? Bah ouais, mais la pelota, les personnes, la pelota. No, la pelota ya se ponchó. Ah, la pelota. Après un coup, la pelota. ¿Cómo podemos arreglar esta pelota? Casera, cevichocho rico, cevichocho barato, lleno de vitamina. Lleve su cevichocho para el día. Chocho, vas-y, on veut des chocho. Donne des chocho. Hola. Niño, ¿usted no ha visto por aquí al perrito que sabe estar sentado siempre aquí al lado mío? Hola. 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 Olé. Ay, Bah, je sais pas où il a son chien. Cevichocho, lleve su cevichocho. Cevichocho rico, cevichocho barato. Je vais chocho. 75 centavos del cevichocho, lleve. Lleve cevichocho, cevichocho. Oh. hey. Aïe. Hola. Bah, je sais pas où il a son chien, moi. Où il a son kleps. Quiero que te dirijas por otro lado. Bon, eux, on va pas les déranger parce qu'ils vont nous... Le chien, il est où? Où is the dog? Je sais pas où il se pensait, moi. Où is the dog? On peut regarder le match de foot? Ah, il y a toujours 0-0 entre la Colombie et l'Équateur. Ah, ça y est, la pluie! Oh, mais tellement bien fait l'orage, j'ai cru que ça venait de chez moi tellement. Oh, l'orage! Tellement bien fait! J'ai tellement cru que ça venait de chez moi. Tellement. Oh non, on est tout mouillé, la pluie! Boum! Ah purée, ah oui, c'est vrai qu'elle nous avait dit 1 heure. Bon, on va être tout trempé. On va être tout trempé. Elle est où? J'arrive, j'arrive. Oh purée, la trempette. Julian. J'arrive, j'arrive. Julián, ahí está. ¡Julián! Oui, bah. ¡Carajo, Julián! ¿Qué hizo? Vea lo que hizo con el traje. ¡Julián, carajo! ¡Corran, Le dije que no se ensucie. Y se sale al parque. Pero chiquito. Chiquito. O sea, sentido común, chiquito. Sentido común. Chiquito. Ya, vamos, chiquito, Vale. vamos. No, apúrese, no hay tiempo de nada. Hemos perdido un montón de tiempo. Apúrese, camine bien, chiquito, camine bien. Vamos, no, ya no alcanzo a hacer nada, Julián, no le puedo creer, o sea, no le puedo creer, o sea. Ah, va arriver, non? Ay, mami anda súper Ah, cabreada. no resto. Ay, Julián, vea cómo sufrió, pero... Suerte que no te gustó. Purée. Vayas a empezar desde ahorita. En train de le bourrer, le pauvre petit. Ay, Julián, ¿cómo te has de tomar eso? Ah, Pues esa no il est en train de bebida, partir. no es jugo. Aquí nadie me dice que tengo que ir a comer. Aquí nadie me dice que tengo que ir a jugar. Desde aquí veo todos los pies. Hay todo tipo de pies. Hay unos pies peludos, hay
zapatos de sapo y unos pies con zapatos de mosquito. C'est bon, t'en as beaucoup à dire. Vamos a un lugar lindo. Allez, je te suis, petite. Ah ouais, mais ça rate pas une, quoi. 0-0 toujours entre l'Équateur et là. C'est la 83e minute. Ils n'ont toujours pas marqué. Ah, ils ont un ballon. Ah. Bon bah. No, Julián, eso no. Eso no haga eso, Julián. Bah oui, mais bon. Oh purée, je vais me faire punir par la mama. Hola, 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 hola. Ah, je crois qu'il y en a une, elle a bu un peu trop de vin ici. Il y en a une, elle s'éclate bien en tout cas. Est-ce que si je refais... Bon, apparemment... Pero bueno, sí le quedó bien. Está bien, ¿no? Ça se passe comment le match? C'est fini? Fini le match. Très bien. Bebé ese man también. Es otro borracho. ¿Sí viste cómo le cerró al otro man? Sí, tendrás cuidado. Sí, pues. O sea, ahorita sí la gente... Ay, es que qué desastre de este país. Sí, Ya. pero igual maneja recto, ¿no? O sea, te estás pegando a un lado. Ya, no, yo estoy bien. Yo solo me pegué 3 whisky, ¿no? Sí, pero igual te estás pegando a un lado. Ya. Oye, pero que salió bien, ¿no? Estaba feliz tu Sí, mamá. a la final sí, con todo y todo lo del fútbol, que ella estaba opuesta, pero es que lo que hubiera pasado es que hay varios de mis tíos que se hubieran desaparecido. Claro, o hubieran llegado tardísimo. Claro, ella que se opuso a lo de la Oh, pantalla, faire des seins. finalmente todos estuvieron Et ahí. ça... Hop. Tac. Hop. J'ai pas eu le temps de l'écrire. Dédicace à ma petite Ali. Sí, algo más fuerte. Sí, algo más fuerte. Toca retaquear. Vos porque eres Porque te flojito, ahuevas, eres ahuevada. Bueno. Mais on a grandi en fait. Par Oye, Ah oui, en effet. ¿Qué más? ¿Y tus panes? Il a changé. Hein. Oli. Oli, No jodas. le pot. ¿Qué tal? No entendí muy bien, pero, o sea, ¿clasificamos o no? Ah, Julián. Bon. Je te prends... Est-ce que je prends ton verre hein? Ah, ça il crache plus. Il supporte l'alcool maintenant, ça y est. Que dice ñaño, vamos a tomar. Ah, il supporte bien. Hein. Il peut y aller maintenant. Il va se... On va choisir tous les verres qu'il y a. Ah, ça commence à... Loco, ¿cuándo llegaste? ¿Qué fue, mi pana? Ça, ¿Y vos cómo así por aquí? il perd pied, moi. Perso. ¿Y vos? ¿Dónde te pierdes? Il boit trop, il a trop bu. Oye, yo ni te conozco. ¿Quién es aquel? Ah. Je peux pas le prendre le verre? Si. Hop là. Oye, no me toques. Oh yeah. Ah, il y a un ballon. Tiens, boum. Ouais, ça, je vois trouble. A mí ni me hables de fútbol. Qu'est-ce qui se passe? Je m'enfonce dans les ténèbres. Anda a jugar, pero al portero. No me interesa el fútbol. A ninguno nos Les ténèbres m'envahissent.
Qu'est-ce qui se passe? Bon, je comprends pas ce qu'il faut faire. Hein. Faut attendre, faire quoi? Il faut encore boire des bouteilles? Il y a une bouteille là. Ah, je crois qu'il faut vraiment enchaîner les bouteilles. Ah, la maman l'appelle. Ah, ahí está. Oiga, chiquito, ¿cómo le está yendo con el Quito? Tan chéveres los entrenamientos. O sea, sí le he notado que ha faltado un par de días. Verá, no es bueno que falte, chiquito. O sea, ya se comprometió. Aparte de que es una buena oportunidad, creo que el entrenador es chévere. ¿Hay alguna razón por qué no está yendo? ¿O de verdad le duele la rodilla? Oiga, y a propósito, mañana no le puedo ir a recoger. Ah, Tiene que ir el Juanito, le va a ir a recoger. Yo tengo un concierto de jazz en la Liebre, ¿se acuerda que le dije? Pero eso sí, avíseme si le está doliendo la rodilla. Si le está doliendo la rodilla, ni modo. je sais pas, je sens que ça va mal finir avec la maman là. Je sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment avec elle. Moi je me méfie maintenant, moi depuis que je joue à Until 10, je me méfie toujours des parents qui sont en voyage maintenant. 6 octobre 2001. D'accord. En 1999, Ratas, Ratones y Rateros es la primera película ecuatoriana en estrenarse en el Festival Internacional de Venecia. Es una peli de acción y crimen que retrata la realidad del país a través de dos ladrones que caen en una espiral de violencia. Para la mayoría de ecuatorianos, es la primera vez que ven cine hecho en su propio país. ¿Viste, man? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tal, man? ¿Cómo fue, oye? Oye, ¿qué te pasó, loco? Tuve un problema, hermano. Mira, después te cuento. Un problème, Oye, pero estamos sí. idénticos, tú y yo, ¿ah? Estamos guapísimos. La película fue producida por mi madre y dirigida por mi padre. El protagonista usa una camiseta icónica de uno de los clubes más populares del país. Mis padres pensaban que se veía bacán, pero no podrían nombrar un solo jugador en ese equipo. Ecuador empató con Colombia, una pequeña victoria. Ah, on fait match nul donc. El comercio. Ecuador se juega en La Paz. Esa paz que necesitamos, ¿ah? Porque prepárese, los apagones empezarán el 10 de octubre. Aïe aïe aïe, les coupures de courant. C'est horrible ça. Quedan 2 partidos y ganarle a Bolivia nos dejaría a un solo punto de la clasificación. Alors, ils avaient gagné 2-1 contre le Pérou, ils avaient perdu 2-0 contre l'Argentine, je crois. Et là, ils ont fait 0-0 contre la Colombie. Hola, perdón, yo sé que estoy tarde, pero ya llegué. Ah, bueno, la verdad sí quería decirte una cosa. O sea, me encanta tu videoclub, me encantan tus películas. En tout cas, j'aime bien beaucoup la BO de ce jeu. Franchement, pour l'instant, excellent. Un lugar más chévere. Il joue contre qui cette fois? Ah oui, l'Équateur, Bolivie. Pero tú no. No te gustaría ver, pero yo no te Ah. Es que esto es... No, Sí, niño. Oh, le non-respect. ya Desaparece, no quiero verte, date la vuelta. Je sais pas, ça va changer des trucs. Tarde, pero ya llegué. Ah, il est tellement dissident, Julian. que nos arruinó. Chiquito, por favor, vaya al parque a jugar. Vaya, llévela a la Lucía. Ah, on va Y amener después Lucia. van a la casa, si sabe cómo llegar.
¿No es cierto? Porque aquí ya me está volviendo loco. Es mejor ver algo que no hayas visto, algo nuevo y expandes conocimiento en películas. Julián, llévenle de la mano a la Lucía, no se olvide de ella. Allez, viens, petite. Vamos a un lugar lindo. Julián, por favor, a las 6:30 en la casa. Yo voy a estar ya a las 6:30 en la casa. Espero verla ahí, por favor. No se vaya a demorar, no se vaya a distraer por ahí. Ah, parce que en fait... Sí sabe cómo llegar, ¿no es cierto? Es esa calle larga, esa recta que tiene las casas, ahí al fondo es. En fait, le 18h30, c'est 6h... En fait, je me suis fait avoir, quoi, une fois. Dans le premier épisode. Date la vuelta para que no veas dónde me estoy. Ah, veut jouer à cache-cache, très bien. Cuento hasta 10 y no mires. No me encuentras. On verra ça, gamine. Si je te trouve pas. Ya, a ver, Demon. ¿Con todo quiere que le ponga? Sí, cebolla. Ya, yo le pongo, yo le pongo. Puta, qué pena. Vaya por allá, les asusta. Ahora sí tengo. Elle est où, sale gosse? Siento una nostalgia. Reviens là, gamine. Oye. Hola. Hola. No. Ahorita no le interrumpas porque está muy D'accord. enfocado. ¿Sí? Estamos Hola. 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 Tellement mignons sont là à chaque fois. Hola. Quiero que te dirijas por otro lado porque estoy dando de comer a las Non palomas. mais ça va le vieux grincheux là, avec ses pigeons. Bon l'autre elle est passée où là, Luciano là? Y'a combien? Combien les gars? Combien? Ah 0 pour l'Équateur, let's go. En plus pour aller gagner en Bolivie là-bas c'est grave galère. Avec la hauteur et tout. Bon, par contre, la gamine, je ne sais pas où elle est. Ah, il y a un disparo del ballon. Attends, si je le tire dessus, ça va le réveiller lui ou pas? Faudrait déjà que je le vise. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Incomoda? Tiens, muy bien. No mucho. Ah, le chien. Tiens, comme... C'est pas son propriétaire qui le cherchait, le chien? Qué bueno, mi Bessie. Qué bueno que le haya gustado. Para que así se... Hola. Hola. Sí, de ley la próxima. No me vas a Ah, mais elle est là. ¿Cómo ya está tan desaparecida? Me lesioné, pues. Ya no diga. Pero ya está bien. Sí, ya estoy bien, recuperándome. Entonces ya se va a tomar mal No con más mires, frecuencia. date la vuelta. Sí, ahora Ok, sí. ok. Así que bueno, entonces ya nos vamos a estar viendo, vecina. Listo, Bessie, hasta luego. C'est bon. Ya no doy, hijo de puta. Hola. Hey. Hola, qué lindo día. Hola. Chicos, mañana matemáticas. Elle est là. Je t'ai vu. Oye, enseñar que estaban viendo chochos. Elle est No cho... mires, date la vuelta. Tu veux des chochos? On va ramener des chochos. Eh, chochos et muchachos. C'est, seigneur. Me encantan los chochos. Ah, chocho. Il est où, chochos? Ben, je sais plus où il est, monsieur chochos. Il est là, chochos. ¿Cómo está, mi Bessie? ¿Cómo Donne-moi está? des chochos. Voilà. Ah, et peut-être qu'il faut la ramener, la petite, là. Tu veux des chochos? Il me faudrait déjà que je la trouve. Bah tant pis, elle en aura pas des chochos. C'est moi qui vais manger. Je vais manger tous les chochos. Ah, il y en avait quoi? Il y avait tout un bol, il a mis 3 crocs, il n'y avait plus rien. Ah! On peut pas le prendre ça? Ok. Fregando la vida por unos eventos que se vienen, pero Hey! creo que está bien, tranquila. Chuta, ya a esa edad ya estaba en la cama. Anda a la casa, vamos. Bon, je sais pas où elle est là. Ah, il faut regarder l'heure. No me encuentras.
Elle nous a dit à 6h18. Date la vuelta para que no veas dónde me Ok, escondo. ok, ok. Son chochos o de bichochos, o de bichochos o son chochos. J'ai vu. Hola. Oye, date la vuelta para que no veas dónde me escondo. ¿Dónde esconde? Anda, cuenta hasta 10. Vamos a jugar ese juego, se ve Le- súper divertido. Ah, les enfants. Vamos a jugar consola para divertirnos más hasta que... Ah, les enfants. Vous voulez un pétac? quiero jugar al juego. ¿Quién dice que no quiere jugar a ese juego? Oye, llévame a la casa. Ah, faut ramener à la maison. Ok, bah rentrons à la maison. Let's go. C'est bon. J'ai pas dépassé l'heure en plus. C'est bon. Je suis un enfant sage. C'est bon, elle suit. Elle suit. Ay, qué bueno, llegaron. C'est bon, je suis rentré à l'heure. Está tardísimo. Bah quoi? Quedamos a las 6:30. Ah merde, on a ¿Qué dépassé. pasó? Sus amigos llegaron también a jugar, Julián. C'est de l'arnaque, moi c'était pas 6h46 quoi. Porque a veces Juan siempre se queda jugando más tiempo y no nos da la consola. À la console, je veux jouer moi aussi, donne-moi la manette gamin. Haces un gol. Je vais te montrer comment on joue dans... Je vais te montrer comment on joue ici. Eso es trampa, a la final. ¿Quién se botó encima de él? C'est bon, regardez. La raclée du siècle. Non mais c'est pas le moment de me déranger, la petite là. Elle essaie de me perturber. Je n'y arriverai pas. À moi la victoire. Tiens, but. Va a salir de aquí, va a salir que nos va a desconectar el... ¿Y si qué vamos a hacer? Otra de los juguetes de... Ah, il est bipé l'autre, il dit des gros mots. Il a un garnement, va. Oye, ya, por Je vais favor. vous montrer moi qui c'est le patron ici. Aïe. Ya no quiero Non. jugar. Ándate de aquí. Ah, me hiciste llorar. Ah mais y a pas de sortie de but. Ah si quand même. Yo soy el delgado, soy el mejor. Oh là. Ay, Julián, ve No, a c'est pas le moment, maman. Lucía. O sea, ¿por qué no puede jugar con Maman. ella? No entiendo. O sea, si C'est no en plein puede vent. jugar con ella, no juegue Bouge. nadie. Ya, dejen ese bendito juego. Bouge, maman, Y a bouge. propósito, ya les Tiens, vinieron a but. recoger a los amigos. Voilà. 2-0. Allez, c'est bon, je l'ai. Ronaldinho. Je suis en mode R9, attention, R9 qui rentre dans la surface, R9 et but. Et c'est le but. Mi-temps, là, éclatage de 3-0. quoi. Changer de Oiga, côté. Julián, ¿tiene un tiempito? Sí. Pero quería hablar de lo que pasó el otro Ce día. qui se mange, Porque c'est la violence. ese rato no era buen momento para hablar. Estaba muy grave. Ah mince. Pero, Je me raconte mon camp. pero verá, cuando usted me dice que se va a ir a un Non, lugar, par contre no mon le creo. camp. Pero imagínese la posición Enfin, en je la que me pone. Que yo pensando que Je suis usted bête, está je me raconte mon donde camp. Emilio, y de repente me llama la mamá del Emilio a preguntarme si ya regresaron de la fiesta. Il est marqué Él là-bas. me había dicho que se iba a la fiesta, me había dicho que se iba donde el Emilio y de repente yo como tarada en Ah. el otro lado del teléfono sin saber qué contestarle. Ah. Eso no puede ser. No me importa. Oh, le que boulet se sur haya pattes ido- qui a se marqué haya contre ido son a una camp. fiesta. No tiene nada de malo la fiesta. Lo importante es que no me mienta. Ah. La mentira es Faut que el j'en mette un problema, autre. Julián. Ah. O sea, de verdad, Julián. Non. Deje de jugar. aunque Bouge, sea un mamá, ratito. bouge. Julián, en serio. Non. Un ratito. Regréseme a ver. De La verdad. maman. Esto es súper importante. Rien. Je sais pas si je marque. Tenemos que tener la mejor Horrible. comunicación. La maman qui O prouesse. sea, lo grave es Quelle mentir, horreur ça, Julián. c'était les parents qui faisaient ça à l'époque qui restaient devant quand tu ¿Me jouais. entiende? C'était une horreur absolue. No puede pasar esto otra vez. Il y a tellement les clichés de l'époque. La maman qui restait devant quand tu lui parlais. Alors que toi t'étais en pleine partie comme ça, mais il y avait rien de plus horrible que ça quoi. Non.
Ronaldinho. Voilà, merci. Allez, Ronaldinho, j'ai du mal quand même de l'autre côté. Hein. C'est plus simple quand je joue. Oh. Pas grave, j'ai gagné. Pas grave, on en aura mis 3. Tiens. Équateur 3. Tiens, boum. Faut-il aller? On va où? Là? Il y a un problème là, on n'a pas de ballon. Je sais pas où je vais, hein. J'y vais mais je sais pas où je vais. Il y a un ballon moi ici. Ah. Et vraiment la BO elle est bonne hein. J'aime beaucoup. Ah, c'est là. Ah, mais il y a un problème. L'arrivée, elle est là, mais... Ah, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein désarroi. Du sang de partout. 7 novembre 2001. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On se le demande bien. Yo nací en 1997 y la clasificación a ese primer mundial es quizás mi primer recuerdo. Creo que me gustaría acordarme un poco mejor de ese momento. Y creo que por eso Julián tiene 8 años en vez de 4 en esta versión de la historia. What? C'est quoi, il y a un multivers? Équateur! Equatoria! Y entonces me gusta acordarme del 7 de noviembre del 2001 como un día mágico. Un día donde no existía nada más allá del Estadio Olímpico Atahualpa. Me gusta acordarme de lo que le pasó a mi tío, que entró al estadio con una camiseta que decía "Sí se puede", y cuando salió del estadio la camiseta decía "Sí se pudo". Me gusta acordarme de ese centro perfecto de Aguinaga, de ese cabezazo potente de Caviedes, la erupción instantánea del país entero cuando la pelota tocó la red. Me gusta acordarme de cómo todo cambió ese día. El Comercio a un punto de la clasificación, a un punto de Corea-Japón 2002, que el sí se puede se escucha en todo el Ecuador. Voilà, Japon. Ah non, ouah, ils ont gagné 5-1 contre la Bolivie, incroyable. Ça joue contre le... Ouais, mais l'Uruguay, ça va être une autre histoire. Hein. Sí se puede, sí se puede. Ah. Que está
A ver, guambritos, ustedes siempre están con la misma cosa, ¿no? Ustedes no se toman en serio la vida y a mí realmente no me importa lo que pase con ustedes, pero me parece una falta de respeto terrible conmigo. Y a mí sí me gusta que me respeten porque yo vengo aquí a trabajar. Yo estudio, yo me preparo y me parece el colmo que ustedes no entren a clase, anden por ahí, anden molestando a las chicas. Es realmente una cosa que yo no voy a tolerar más y yo voy a pedir al rector de este colegio que a ustedes ya no les den admisión el próximo año. Ok. Je sais pas, la Cuentas, Réjeunesse, combien il y a de régions en Équateur sûrement. Tiens, je mets ça. A ver, ya, guambritos, pongan atención, ustedes solamente se pasan... Je sais pas, moi je mets quoi de... Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, je sais pas. Allez, Rocky Balboa, hop. Donde Rocho, Guelabon. Cotopaxi, je sais pas, moi, vous me posez ces questions. Cotopaxi, oui, si, señor. Donde, Esmeralda, Bossu Notre-Dame, Quasimodo, allez hop, la Luna. Oh là là, la Luna, oh là là, hop. C'est bon. J'ai répondu à tout, bibiche. C'est bon, tu peux me lâcher? Ah oui, donc le nombre, on est le combien? On est le 13. Ah mais purée, c'est par rapport à la date d'avant, purée, j'ai pu... On est en novembre? C'est pas le... C'était pas le novembre? Peut-être 06. 11. Je sais pas. 2001. J'ai pas de place pour écrire 2001. C'est une catastrophe. Je pense que je vais avoir un bon zéro dégueulasse. Oh là. Purée, n'empêche, la première sauvegarde que j'ai faite sur ce jeu, ça m'a pris 13 gigas quoi de... Il est énorme tout ce qui prend en ressources ce jeu. C'est à cause des trucs pastelisés là, les trucs comme ça, là, tous ces effets là, ça prend énormément de place. C'est fou. 13 gigas, je crois que j'ai jamais vu ça sur un jeu qui me prend 13 gigas quoi, sur un enregistrement. C'est une première. Du coup ça prend grave des ressources de fou quoi. C'est pour ça que je fais pas mal de coupures comme vous avez pu le voir. Parce que sinon en fait ça va me prendre toute la place et du coup je pense que c'est ce jeu où je vais devoir faire au moins des coupures tous les trucs, sinon ça va me prendre de la place. En plus on sait jamais si on recommence tout et que si on recommence tout, il n'y a pas de chapitre. Du coup si tu te foires, en fait si l'enregistrement foire par exemple, faudra tout que je me retape quoi. Donc on va éviter hein de refaire les épisodes à chaque fois. Pour ça je fais plein de coupures. J'essaie de faire une coupure par chapitre au moins. Histoire de... Tiens, boum. Partido, si, señor. Bon, je sais pas ce qu'on en fait avec ce ballon, mais... Así se ve el parque de verdad. Hicimos este scan 3D en el 2024. Ah, 2024? Mais je... Quoi, ça, on est en 2020... Non, on n'est pas en 2024 là, dans le jeu. A partir de esta primera clasificación al mundial, construyeron muchas canchas deportivas nuevas en el parque. Ahora hay canchas no solo de fútbol, pero también de vóley, tenis y básquet. Y a tout. Si quieres puedes reservarlas para que nadie te interrumpa mientras juegas. Bah, je sais pas, moi je tire. On des shoots. Et je shoot. Je shoot. On se croirait dans Olivier Tom, ça. Le ballon est mon ami. Le ballon est mon meilleur ami.
Je traîne partout avec lui. Ça aurait pu être un épisode de Hollywood. Ah, c'est un Neopark. Entonces decidimos traer a Ian, el sonidista, a Quito para grabar todos los ambientes. Un Neopark. Sin embargo, cuando llegó, todos nos dijeron que era una mala idea grabar en el parque porque era muy peligroso entrar con los micrófonos de que traía Ian. Terminamos contratando a Milton, un guardia de seguridad privado que nos acompañó durante estas grabaciones. Ok. Bon, ça y'a rien avec ça, avec des textures bien moches, on va pas se mentir. Ah, ça on y est là, c'est pas là? Yo sí jugaba fútbol en este parque, pero nunca de niño. C'est pas ici? Quedaba muy lejos de mi casa y mis papás nunca me traían. Bah, oula, ça rame là. Pero a los 13 años comencé a jugar en las juveniles del Deportivo Quito y los entrenamientos eran aquí. Solo duré 6 meses entrenando, pero me aprendí todo el parque de memoria. Cuando mi mamá me recogía, salía temprano del trabajo porque le daba pavor que yo camine solo en la noche por ahí. Ahora, con la excusa del juego, visito el parque siempre que estoy en Quito. Despacito. Bon. On se balade. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire en fait. Yo crecí en un Ecuador que ya se había clasificado al mundial. Allez, Julián. Tratamos todas las maneras de retratar este momento, pero nada le hacía justicia. Entonces solo Apache Julián. N'empêche, on a fait tout le tour là. La narración ecuatoriana tiene justo una propaganda en el momento del gol. Típico. Ahí va. Ah, voilà, c'est bon. C'est fait. Rápido alivio para que Ah, on a le droit au match. ¿Dolor? Toma aspirina. Ráyate con Chevrolet. Corsa 3 puertas desde $182. Plus 2.2 cabina simple desde $271. Gran Vitara 3 puertas desde $317. Ah d'accord, ils sont en train de délire. Con el nuevo menú latino de los microondas LG. Con un solo toque puedo cocinar. Goal. Ah bah voilà, l'Uruguay qui marque. C'est l'Uruguay qui marque. Goal del Real Madrid de Kylian Mbappé. Non, mais la Liga c'est tellement ça. Il y a tellement des commentateurs comme ça quand tu regardes l'espagnol. Goal del Real Madrid. Ça me flingue. 16 octobre 2009. Let's go. J'ai encore fait une coupure parce que je veux qu'on arrive à un chapitre. El Ecuador juega su primer mundial. Los partidos se jugarían al otro lado del mundo, en Corea y Japón. Debido a la diferencia horaria, todo el país tendría que despertarse muy temprano para poder apoyar a la selección. El Ecuador se eliminaría por primera vez en la primera fase. Ah bah ça c'est pas... Contra Italia y México. Putain, vous étiez pas de Los taille. jugadores vuelven derrotados, pero el pueblo los recibe como héroes. 8 años después, tras una derrota injusta contra Uruguay, el Ecuador no lograba clasificar al Mundial nuevamente. Ça c'est ballot en fait. ¿Y dónde es la fiesta? Es por aquí, creo, en la casa de un amigo de un amigo. ¿De un amigo de un amigo? Sí,
Pero es cerca de la casa, no te preocupes. Es la clásica fiesta de un amigo. Donc ça, le petit Julian, il a bien grandi en El fait. amigo del amigo como invitados y nadie se conoce entre nadie. No, sí me conoces, yo les he conocido full veces. ¿Y cómo va a regresar? Bueno, creo que íbamos a dormir, no íbamos a hablar de mi papi hoy. Pero igual tiene que regresar allá, ¿cómo va a regresar? Sí, él capaz me puede pasar viendo, ahí yo me arreglo con él. Ya, pero puede averiguar eso antes de irse a la fiesta y no me te preocupes, avisa. ahorita yo le llamo. Ya, pero me avisa. Yo te verá. aviso, sí. Okay. Ahí después hablamos. Ahorita ya tengo que salir con mis amigos. Ya, ok. Y entonces, Lucía, ¿cómo le fue hoy día en el cole? Tenía mi prueba de... C'est gauche pour vous déplacer. Ah, elle a grandi un peu la petite. C'est elle, hein. Y eso que me pasé horas estudiando. Uy, no. ¿Y cómo le fue? No sé. Ay, Ah. creo que le hicieron preguntas difíciles. Sont tous en noir et blanc. ¿Qué más, Julián? ¿Qué más? Hola. 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 Attends, c'est la petite Lucia, ça? No también. ¿Por qué? Capaz me queda supletorio, loco. ¿Otra vez? Sí, weón, y ni ir a la playa, qué ver. Yo sí me voy esta vez a la playa. Bueno, ahí topamos cuando vaya. ¿Tú vas a ir a la playa o no? Obvio, pues. A ver esa balón. ¿Y vos, pero qué? Entonces estos días te quedas. Sí, loco. No sé, No capaz si la estudios, saco. weón. Capaz si la saco. ¿Cuándo te avisan? No sé. Pero estudiarás, para estar en la playa. Un fútbol en la playa, uff. Upa, a los tiempos, loco. Pero igual ya ni llegamos al mundial. Ya, maestro. ¿Dónde estaban cuando...? Encore jouer au foot? A ti sí no ves fútbol. No. Allez! No, no sé. O sea, lo que es que no nos toca C'est mal. moi qu'ils auraient dû prendre. Casi, si ganamos. Oh là, olé, hop là! Ahí está. Hop, 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 hop! Tiens, boum! ¿Será que va? Es que va a Uruguay. Tac! Ronaldinho, Ronaldinho! No, yo no creo que le vaya. Tiens, je te fais la passe. Aparte C'est que bon, nos t'attrapes? robaron el partido, si era fe, nos robaron un penal. Sí, ni me hagas acuerdo. Qué iras, ¿no? Sí. Ah, les bouleux, ils jouent entre eux. Ils me font même pas la passe. Ah, quand même. Ah, pero a mí no me invitaron. ¿Qué importa? ¿Te colas? Es la Rafa, es frescaso. Pero antes deberíamos ir a alguna previa o algo. ¿Será que sí es fresco, pero? Sí, yo estoy a mi Creo. misma de los papás igual. No vaya a ser como el anterior fin de semana. ¿Qué pasó? ¿No supiste? No, ¿qué pasó? No le cuentes, no le cuentes. Ah non! Va chercher! ¿Qué pasó? ¿O no se enteró? ¿En qué fiesta? Oh, ¿Es fiesta de- belle passe. De la Vicky. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de una fiesta de 15 por el Nacional? Ajá. Nada, y o sea, bueno, lo mismo que ahorita, el Juliancito no, no, tú sí estabas invitado. Tu vas chercher si je me... Primera vez que estaba invitado, ajá. Ah, c'est pas assez fort. Salimos en manada, así como 6 personas. No más, ¿cuántos éramos? Unos 8. Sí. Ajá. ¿Quiénes estaban? Todos los Attends, imbéciles mec. de nuestros amigos. Y el Joaquín. ya Oh, sabes, j'ai même pas assez de shoot. Como la etiqueta era interno. Yeah. El man llegó y ya cuando agotamos todos los recursos. Là, j'ai quand même assez de shoot pour marquer, là. Go. Go! Con terno. Y se baja el pantalón. Yo vine en terno de baño. No. Y a ella no le gustó el chiste de baño. Y además yo no sé, ese man llegó ya medio chomado. Como No que yo sé. no entiendo Oye, qué. pero ese Yo man no sí creo que toma planeó. él, ¿o sí? ¿O sí toma? Ese día yo no sé, algo estaba. Estaba difícil. Oye, pero ¿crees que planeó desde el principio? Ah, no, él es una mente Un maestra. payaso. Claro, obviamente todos nos matamos de la risa. Pero después. 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 A ver, Después, Que señor. después ya no nos dejaban entrar, pues. Y obviamente ya les conoces a estos manes como son, belicosos. Comienzan, yo no sé quién lanzó Ça esa parle piedra. beaucoup en tout cas. El pollo. El pollo. Ah, el pollo! Pero, entonces, Ah oui, el comenzaron pollo, a je lanzar connais una ça, el piedra y pollo. como que la piedra ya pegó en el. J'en ai la mangé pared, plein en Espagne del en la pollo. puerta, y ya Paella el del guardia, pollo. el que estaba dejando entrar, porque era con lista, que no nos había dejado entrar, dijo: voy a llamar a la policía. Elles veulent plus me faire passe. Cállate. Ah, si, quand Nosotros même. como que no, ni cagando, ni cagando. ¿Y cuántos años esto fue hace? El anterior, El anterior fin de semana teníamos los mismos años. ¿Era fiesta de 15? Sí, era fiesta de 15. Y de la Ah. nada escuchamos una patrulla que suena. ¿Qué se pasa? Porque dijimos que chuchas, entonces salimos corriendo. Sí, salimos Comprends todos rien. corriendo así, puta. Como no sabíamos, dijimos ya sí, llamaron a la policía, como que verga. Y después, Ah, mais d'accord, je suis là, c'est la balle. ¿Por qué, ve? Porque ya cuando es que nos fuimos y nos escondimos. Me al c'est otro comme la lado balle. De la...
Wouhou. Ah d'accord, là-bas. Eso sí no sabe tu mamá. Olé. Allez, adieu le repas. Ouais, je suis le ballon voyageur. Wouh. Allez, chocho. Lleve su cevichocho, 75 centavos del cevichocho. C'est le retour du chocho aussi, Seigneur. On veut des chocho. Porque básicamente las montañas, todo lo que son los Andes. Ah, le ballon voyageur. Es que le quieren mucho a él, pues todos los sobrinos, como él no tuvo hijos, los sobrinos son como hijos. Entonces es la adoración con él. Y mami, pues ya sabes, siendo la... Ah mais encore petite elle, je pense qu'elle avait grandi elle. Et là c'est le jeu, il est fini ça. Quoi? C'est vraiment fini? Mais non! Mais sérieux? Mais comme il est grave court? Ah oui, d'accord, deux épisodes quoi. Ah ouais, il est grave court quoi. D'accord. Ouais, je sais pas qu'il était si court. Ah, il est grave. Ah, je suis déçu. Ah, il est tellement court. Oh, il était bien. Oh, c'était trop court. Bien, mais court. Dommage. Ah, je pensais pas que ça durait. Moi, je pensais qu'il durait un peu plus, moi, genre 5-6 heures. Ah, il est court. Ah, mais pour le prix, ça c'est cher quand même. Parce que je l'avais payé 15 € quand même. 15 € pour 2 heures, c'est pas ouf, hein, quand même, hein. Mais bon, c'était bien quand même, mais... C'était trop court, là, pour le coup, j'en voulais plus. Ah, dommage. Dommage. Bon, bah, c'était un bon jeu, mais... Trop court. Voilà, c'est ça son défaut. Je note bien. Bien, mais trop court. Dommage, parce que vraiment, je commence à vraiment bien rentrer dans l'histoire. C'est ça qui me dégue. Je voulais tellement des trucs, je pensais à des rebondissements de fou et tout, je m'imaginais déjà des trucs. Ah là, je suis un peu déçu quand même. Je suis déçu pas parce que le jeu il est pas bon, hein. Je suis déçu parce que j'en voulais plus. C'est ça le truc. Purée, le jeu il me commence à bien m'accrocher en plus. Ah, je suis deg. Je suis tellement deg. Je voulais tellement plus. J'étais tellement à fond dans l'histoire. Bon bah voilà, petit jeu sympa mais trop court. Dommage. Bon, au final c'est juste l'histoire d'un petit garçon qui a des idées de jouer au football. Est-ce qu'on peut faire passer? Non. Voilà. Et c'est là, en fait, c'est pas fini. Le jeu troll et un autre chapitre. Bon, ça m'étonnerait. Ah, il est grave. Quand même. Dommage, fallait pousser un peu plus le truc. Je suis deg. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup des jeux comme ça, là, où... Vraiment, il y a une patte artistique enfin, vraiment différente des autres jeux, quoi. Ah, 2 épisodes, quoi. En plus, il y avait des bonnes musiques, hein. Je commençais à bien rentrer. J'avais bien aimé l'OST et tout. Je commençais à bien aimer l'OST. Bon, bah, petit bon jeu, quoi. Pas incroyable, parce qu'on n'en sait pas. Heureusement,
C'est pas beaucoup plus, mais ça va. Ça reste un bon jeu. Mais voilà, juste parce que trop court, malheureusement. J'en voulais plus. J'en voulais beaucoup plus. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu. Est-ce que vous avez bien aimé? Est-ce que comme vous, comme moi, vous avez trouvé que c'était trop court malheureusement? Et que, ben, on s'y attache pas trop perso du coup. Du coup, on retient la petite Julia, le petit Julian, Lucia. Après, bon, ben, les autres. En fait, ça a duré le temps d'une élimination de l'Équateur, quoi. Aïe, aïe, aïe. Enfin, un jeu sur la France maintenant, moi, ça fera plus de 5 heures. En tout cas, voilà, non, vraiment un petit jeu sympa, mais trop court. Pour le coup. Et pour moi, ils auraient dû le mettre à 5 euros. 15 euros, c'est beaucoup trop, je trouve. Pour un jeu de 2 heures, c'est beaucoup quand même. Hein. Ah, j'aurais mis... Après, peut-être qu'il y a plusieurs fins aussi. Hein. Attendez, ça se trouve, c'est un troll et c'est pas fini, quoi. Si, c'est fini. Si. C'est bien fini. Non, je pensais à un troll. Mais non. Non, le jeu, il est bien fini. Ah, il était court de fou. Tellement court, le jeu. Bah, pour le prix, quand même, c'est... Je trouve que c'est trop cher, hein. 15 euros pour 2 heures. Non, j'ai pas vu sur quoi j'ai appuyé. J'ai pas vu. Ah, mais là, ça relance, là. Ok, ça relance. Bah tiens, on va finir sur ça. Non, vraiment, un petit jeu sympa, mais trop court. À mon goût. Ah, c'est dommage, j'en voulais tellement plus. Faut en faire un, il faut qu'ils en refassent un, mais plus long, quoi, comme ça. Avec une bonne histoire. C'était bien, au moins on en a appris un peu plus sur l'Équateur. En vrai, ils peuvent faire ça, mais avec genre plein de pays différents, quoi. Comme ça, c'est leur histoire et tout. Mais en plus long, s'il vous plaît, par contre. En tout cas, j'ai bien aimé ce petit jeu-là. Je trouvais vraiment sympa. La pelota. Boop. Boop. Voilà. Bon, voilà, c'est bon. Bon, bah voilà, les amis. Bah vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon jeu pour moi. Je le mets pas dans très bon. Parce que c'est trop court, malheureusement. En vrai, il y aurait une histoire de ouf. Il aurait pu être oh my god, hein, ce jeu. Parce que ça va, c'est tellement bien. Mais voilà, trop court. Alors, la déception, c'est qu'il est beaucoup trop court. Donc ça reste un jeu sympa, mais pas plus, quoi. Donc voilà, les amis. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Et à la prochaine, tout le monde. Salut. Abonne-toi.